Hello to camera. Hello. Ang gago, guys. Say hello to camera. Hello, hello. Mag-hello kayo, hello. Kaway. Men, kaway, men. Men, kaway. Maingay na nga, maingay. Paano? Paano, kaway? Kaway. Kaway kayo sa camera. Pasay-tay pa. No, Chingy. Bes. Wala lang baka doon nakita si Michelle ulit. For obedience. Miss Grace Santoyo, appointed. Oh, hello to camera. Mag-hello ka. Oh, pakipasa na lang oh. Video nyo sa lang. Hello kayo lahat. Ganun na yun. Oh, pasa nyo. Kaway lang kayo. Kaway lang kayo. Pasa nyo. Sunod. Ano yan? Kailang nakapila ng section dyan, wala nang magkakwentuhan. Ano daw? Wala nang magkakwentuhan. Pasa daw. Pasa mo daw doon. Di ba gilaw doon kayo? Hoy, hi daw. Teka lang pa dito. Wala yung persona natin. Oh, hi daw Magkain lang kayo, be. Magkain lang po. May! Hi daw. Pasa mo na doon. Hi daw, oy. Disha. Michelle May, hi Video. daw. Oh, pasa mo daw. Hi daw. Mag-hi ka na, video to. Oh, hi daw. Oh, hi, hindi na makita. Hi daw. Hi daw. Hi daw. Hi. Hi, Jay. Oh, hi. Balik. Maribig. Oh, hi ka daw, hi daw. Hi ka daw. Hi ka naman. Ayoko mag-gante. Hindi mo ba yan nalante? Ay kayo, hi. Joy! Kailangan magaan lang kayo. Pasa mo na doon. Pagkain talaga ako. Hello, wala. Hello ka. Hello, everybody! Hello.